Shalom di hita saluk na kamanginang dihamu na hinaholongan ni Tuhan manang di dia pehamu tumangihon hata ni debata marhite tayangan YouTube na hubagi ho kami di baga sa tikyon ima apala di pertangyangan ujuk tahun di tahun 2021 daun. Maulia tema di tuhata na mangaramuti hita saluhut mangiring-iring lakata jalabu hita merhahi pason satu tikyon. Alani nang jalota doa kamanginang hata ni tuhata nagabibo hal ninguluta laho mabongoti parsaulian de baru nanang si jalota sa tuhata jumulo mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan asini roha ni Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Akadamang din ang hinaholongan ni Jesus Kristus, mulia tema di tuhata, di lehotiki, di borngino, di hita, laho marsaur doho tuhata, di ujung di tahun 2020 daun. Jalahata ni debatasi jalota di bagas satikyon, iman nama bohali nguluta, di parade doi sian buku ni panurirang Jeremia, di bidu napa 20 siaho nakamanginang, mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 14. Bui mahitara mabuka bibelta asarap hita majaha marsaulihon hata nitu hata di bagasa tikyon. Songono madidok hata nitu hata tu hita. Ay songono do hata ni Jehovah molodunggok na 70 tahun ni di Babel ebataku mahamu dohot pasitok ko tuhamu baga-bagaku na dinggani asa mabuah kamu mulak tu ingananon. Ay nung atakas huboto sakap akana husakapi taringo tuhamu ninna Jehovah sakap hasonanga dotahe dada tuhamagon. Asa ahu mangaleho tuhamu ujung nahina lunguto muna. Jadi pajojo muna maahu huhut laho hamu martangiang tuau gabe tangi honoku mahamu jala lulua muna maahu laos jupang hamu molotung dilului hamu ausian nasaro hamuna jadi jupa kamu maahu ninna Jehovah jala mulak bahenoku akana terbuang sian hamu jala papungoku hamu sian saluhut bangso parbigu do sia saluhut inganan haa bolongam muna na selaun nahubaheni ninna Jehovah jalamulak hamu bonoku tuinganan habor hata munahian laho terbuang. Songoni mahata ni tuhata si parsaulionota di parsorata di ujuk tahun 2021 nakamanginang. Maulia tema di Jehovah na mangaleho di hita asini roha na sumurung na patariparho kita marhite holongna madongani mangaramoti manugu-nugu huhut mamasu-masu nguluta manipat di tahun nasa tahun 2020 daun. Hatan itu hatan nong tajahan nakingan naing pahusor-husorotai di bagasan sadatema natino tuhon di hita bornginon sakap hasonangan nasihat debata. Rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Akadamang day nang nakinaholongan ni Jesus Kristus diborngin nago las di rohaon buido hita satokin merenung laho mamereng lakata pardalanan ningulutan nong tabulus di bagasan nasa taunon. Nunga tutu tabulus 12 bulan nakamanginang 52 minggu 365 hari dohot hampir mau 8.710 jom hita laho manaripari tahun 2020 daun. Merhite salu naya kamanginang tamado hita tutu madok mauliate tamado hita makalaso sudeding gabansa ni debata na tutu di bagasan haguguon ni tanganna pataruho kita sahatol hastu ujung ni tahun 2020 daun. Jala di ujung ni tahun 2021 na kamanginang dohonot tama di bagasan las ni rohata Ebenezer sahat tutikyon nunga didongani debata hita. Maulia tema tutu godang doa kahamaolon ng tabulus aka amanginang. Apalagi ma di natadopi pandemi COVID-10 siya di tahun 2020 daun hampir 2 tahun. Alay dang apala gabi alanya kahamaoloni
gabe lupa hita mamilangi dengan bahasa ni Tuhan ay mangihu do nga kapasupasu ni debata madongani hita marguguho kita dinagale hita mangaleho pangapulio ditiki marsak hita jala mangaleho di hita na tau hanguluata gabibu hita marlasiroha sahat taripartu ujung ni tahun 2021. Gudang matongo na kamanginang nabinah ni Jehovah tu hita. Marulupulup jala marlasiroha mahita tutudisi. Ido si halasonota di bagasa borginon. Tokinaya kamanginang jalota mamuse parsaulion ne baru sa tuhata 5 tahun ne baru 2022. Totu molo manaili hita muse tupudi boido hita amanginang lomos manatap tujolo apalagi tu tahun na soharu marhato tua dope di rohata songo dia model doh rumangna alani ido jujut gabi tubu ragam suku-suku di rohata madok atiak kamanginang bohado ulaning situasi nanang sibulusota di tahun 2022 nanang roon aha manuaing akan nanang masa sibulusota tujuluan on jala totugo dohol sona subuh maralus di rohata mabahen tubuh biar dohot ganggu ni rohata lau mangalaka akamanginang alay mauliate ma di tuhata marhite parsorata di tonga-tonga ni ya parsoran ujuk tau di borginona kamanginang tajalo do gugu do pos di rohasya debata ima dinalaho madongani lakata dohot patiurhon panailita asabuy akamanginang pos rohata manatap dopa debata jalabuy margugu hita mangalaka laho marsaulihon saluhut akadengga basa ni tuhata saluhut pasu-pasu ni debata naung pinararinahian gabita hongluan dohot akalasiroha may dihita saluhutna dibaheni marhite hata ni debata natajalo di parsoran ujuk tau di borginon margugu mahita akamanginang ala di pabotoho debatado tuhita di bagasa borginon na adong sakap ni debata si patulusonna si patuduhononna si papataronna di tonga-tonga ni nguluta ima sakap hasonangan na siya debata ya rancangan damai sejahtera dari Tuhan odo di patolhas debata tuhita di parsoran ujuk tau di 2021 laho paposor rohata menaili manatap laho marsauli hon tahun ne baru nanaing si pasahato ne debata di hita aso nang mabiar hita aso nang ganggu hita alai asa margugu hita mangalaka ay molo debatado ngata uluhonon na do hita sa ito na marhamonangan. Ato nga kadamang day nang nakinaholongan ni Jesus Kristus, akadiya mahuruasakap hasonangan na nanido ni debata, si pautu paon na dihita marhite turupuk na tajalo di bagas sa tikyon. Adong do piga-piga na naing pabotohonon nami tu hita di borngino na kamanginang, margugo mahita lako madjalo hataon, taukap marohata asa marhite hataw di bohali di bata mahita marsaulihon sakap hasonangan na siya tuhata akasakap dia mayak kamanginang na perjulo mulutasigati do hata ni Tuhan na tajahan akin na perjulo imasakap pemulihan ningulu kamanginang ido na buhay tayo bereng song marsakap do debata dung dibereng parsoryon ningulu na tabolos di tahun 2020 sa daon natutugok hamaolon gok parukilon gok ilu gok sitaonon dok borat dot lanakan asing nung nga marpanatap debata di parsoryo tay jalali sakapi Tuhan do tuhita patupahon sa desakap hasonangan ima marhite pemulihan nanaing si patupahon ni debata di nguluta buado ang sabuhita marhasonangan ikon jolo di pauli-uli debatado nguluta sabuhita marhasonangan boido sa kapita jalo alay molo sotikos do ngulutaw di pauli debata tungso tarpar saulio kita do hasonangan di tonga-tonga di nguluta ay hasonangan ni maraharosya Tuhan doi jala ulaw ni debata doi na pinatupana di akang ulo ni nakonna naong pinauli-uli na hiyan ido na tabereng dison
Saka pemulihan di ngulu. Didok di ayat 10. Ay songonodo hata ni Jehovah. Molodunggok na 70 tahun ni di Babil. Bataku mahamudo pasitoko tuhamu baga-baga kuna dinggani. Asa mabuah kamu mulak tuingananon. Akan namang din ang nakinaholongan. Hata mabuan hamu mulak tuingananon. Marlapatad doi paulak ko tuinganan nahiyan. Mengembalikan kepada tempat semula. Dan jika itu yang kita dapat pahami dari ungkapan ini, maka itu berarti pemulihan kehidupan akabanginang. Pemulihan ni parnguluon. Pasikopo pauliulungulutta do Tuhan. Ido sakap na tao mabay kita marhasonangan. Sarupa do lapatan ni pemulihan. Yaitu sakap pemulihan on. Dipatupa di batado itu bangsonai secara utuh. Ima pemulihan di perdagingon, doh pemulihan di partodion. Oma nanaing patupon di debata di tonga-tonga ninguluta. Mau lihat tema di debata di parsaoran ujuk tahonon marpanatap mahita tu sakap di debata asa margugu hita di tahun 2022 nanaing ro. Adong sakap di debata nalau pauliu nguluta padinggat tonguluta ya laho mabay kita mulak Tuha piahatta dia dopan di debata songon aka anak-anak ni debata hita naung tinubus ni Kristus marhite panubusoni di pai baru di pauliuli hita musedi bagasa Tuhani odo sakap ni debata di hita kamanginang anggia emma marhite pangurupi ni todi ni debata sudi hita mangatusi disakapi debata do pauli honggulum di tahun 2020 dan engro paloas matuha pauli uli honggulum asa marhaulio kita di daging nang di partodion. Pemulihan di ngulu pardagingon ahamana di patorang iturpukod di hita. Padohano di patorang secara jelas dia 14. Jala mulak hamu buano kutu inganan habor hato munahian lahu terbuang. Dikatakan Tuhan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala kepada keadaan yang sebenarnya. Paulak kutu inganan nahian. Ido kamang tu paulak ko tu inganan perbuatan nahian. Artinya mulak tu inganan na. Ini yang perlu. Jadi secara fisik Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Secara perdagingon iko padengganon ni debata mangulutai. Hobar tu panopaun ni debata na parjolo uli jala denggan. Marhasonanga kita di depan ni debata. Ala na pinauli-uli ni debata parnguluta kamanginang. Jadi postro hatta. Molo debata na pauli lunguluta. Margugu mahita laho mamulus manak dia pe akan amasa ay tu hatta dodongata margugu du hita boy monang bainoni Tuhani asal mata polos Tuhani madongani hita pauliulon na do hita dinggan didok akamang secara fisik nang secara partodion sikop jala une jala dinggan patupaun di debatai di tonga-tonga ni nguluta pemulihan secara pardagingonon macegudang do taranap tahirim doa kabanginang di tahun 2021 on pulih parngulunya kapar rumah tangga otak pulih ngulunya kena kota pulih akka ulau di parkarijota pulih akka sakap-sakap ni rohata akka usaha sudinya di pauliuli Tuhan di padinggan di paulak tu hapeahan nahian asabuy dinggan uling ulu taon gabi buy marpanidangiyon di gor ni Tuhan na mabayan hauliyon hading ganoni di tonga-tonga ni nguluta. Alay dang holan perdagingon na tahirim di si mabuy mabay kita marhasonangan. Di pauli-uli debatado ng nguluta secara partodion paula ko kita tu hapya hatahian. Pemulihan secara partodion aka amanginang tarida doi marhite dinamulak musero hani bangso itu debata. Didok martangiang hamu majoguarhu mangalulu debata sian nasaro hamuna jala jupang hamu manina mengalami pemulia partodi jupang nasida madebata jala tangihono debata ma tangiang nasida akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus hinorhon ni godang niaka hamaolon na tabulus jok-jok gabi humasusa gabi mahiu partodiota kamanginang gabi gali pakirimon di rohatta terlumo bimadina manatap hita muse di tahun naso haru tabereng dope songo dia rumangna
Tutu aka pengalaman-pengalaman nang tabulu salilingon, boy doi mangorui semangata. Ala tabereng sungod dia duduk na hita, mangalewati aka ngulu na uksalpui, mabay kita si pata gali, si pata tarilu, si pata marhamaolon, gabi tatap tujulu gabi galidang pulut berohatta mangalaka. Alay sadariona ka manginang. Molo Tuhan do mengulah di tonga-tonga ni nguluta. Lehono ni debata di hitamu se semangat ni nai baru. Semangat partodion nai baru. Gabi didok ma diturpukta di bagasa tikyon. Pajojo nasida maau. Laho nasida martangiang tuau. Gabi tangi hono kumahamu. Jojo si pata ala gudang niaka holso arsak natabulus. Gabi dang betar tarpelihara hita, dang betar hanguluhuk kita, parsauran nading gadok debata, gabi ganggang parsaurat tadok Tuhani, gabi gali nang partodiota, ale marhiti hatan itu hatta sadarion, pemulihan nanaing bononi debata, ima memperbaharui kembali hubungan kita dengan Tuhan, baik secara iman, secara roh, dipakirimon pengharapan kita, di pauli-uli debata hita muse marhadingganon. Pemulihan secara partodion aka menginang. Mula muserohani bangsa itu Tuhani. Mula muserohata tu Tuhani. Idonani harapone de batasa kita. Anggia maparsoran ujuk tahunon. Menugu hita muse asa talia rohata muse. Mula tu Tuhani aka menginang. Molo songo dia peidau na hita salilingon di tahun 2021 mangalak kapilit siya Tuhani. Mula mahita muse tu Tuhani. Tajau mamuse guarni Tuhani. Talului mamuse guar hasangapon ni Tuhani aka manginang. Asabui hita didok. Tangi honoku ma ibana. Baru molo tung dilului hamu au sian nasaro hamu. Jowo muna ma'au alusakku mahamu naninna. Jupa kamu nama au. Ini merupakan gambaran pemulihan yang sempurna. Ketika kita kembali bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan kembali bagaimana indahnya persekutuan dengan Tuhan, maka pemulihan secara rohani ini akan membangkitkan kita semangat baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan di tahun baru 2022 naneng roh. Imana tabereng siakama. Jadi saka pemulihan no tajalomai. Tahun 2022 naneng roh. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Pemulihan secara fisik jasmani, tetapi juga pemulihan secara rohani. Mari kita menerima itu. Semua itu berasal dari Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Hanya sekarang Tuhan menuntut apakah kita mau dipulihkan atau tidak. Ketika kita tetap bercokol tinggal dalam keluhan-keluhan. Ya, oleh karena mungkin kita melihat menoleh ke belakang. Akan beratnya masalah pergumulan yang sudah kita lalui. Sehingga enggan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Maka hari ini datanglah kepada Tuhan. Roma hita todo panedebata. Tapa loas ma Tuhani. Pauli-uli nguluta asa di pai baru. Di padengga kita dia dopan di debata. Napa dua hunak kamanginang sakap hasonangan na pinatupan di debata tu hita. Pemulihan na didok nak yang ini. Mapakor hodoi. Ima sakap hasonangan. Didok hatani debata. Sakap hasonangan dosi patupokku Tuhamu. Dada sakap hamaguan. Mauliate madi tuhatta. Molope gudang akan nahurang jelas. Nahurak totu di rohatta. Nasipata gaya suku-sukun madok. Songo dia do jalabohado. Alay marahiti hatani debatasa darion. Di bornginon. Di ujung di taunon. Mengaradi rohatta. Tulakan na lubi pasti. Di bagasa tuhatta madok. Sakap ni debata tuhita tujulonon ima sakap hasonangan. Dada tuhamaguan. Akadamang dinang nang hinaholongan ni Yesus Kristus. Memang moldo tu sat talapatan ni ngulu na marhasonangan. Apalagi mamolo dililiani ragam akka arsak pikirat taka manginang. Molo sojolo di pay baru di batang uluta. Maolo tarjalo hita. Na adong sakap ni debata di hita. Ebohama si pata marsuku do hita. Dinaborat akka situasi tabulus. Marsuku do hita di dia do debata. Nong ditinggal ho debata do hita ulaning. Akka suku-suku sisongonon. Nasipata boy tubu doi. Di tonga-tonga ni nguluta. Saliling so di pay baru debata hita. Di akka situasi na songoni. Maol do hita marhasonangan. Ale molonunga marhay baruo kita. Di bagasa pangatusio. Di bagasa partodion. Di bagasa pakirimon.
Nabui tarjalo hita mapadohanon akka amanginang. Sakap hasonanga do tutuna pinatupa ni debata di hita. Alaniaha taboto do didok hata di debata. Namangula do debata di saluhut. Laho patu pahon akan adumenggad yakanakon na di hita salut akan marholong ni roha di debata. Jadi nang apala iko kirimota labok-labok denggan-denggan sudinguli bulsota. Molo petabulus akka hamaolon taboto do sakap hasonangat do di sakapi debata di tonga-tonga ni hamaoloni. Ay marhite hamaoloni gabitar tugu hita solhot tutuhani. Marhite hamaoloni gabitar tugu hita mana da Tuhan do dinggan. Odo sakap hasonangan na sinakapan di debata di tonga-tonga ni nguluta akka manginang. Ya, mari kita belajar. Jadi akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus sakap hasonanga sipatu pon di debata na sipata jo taukur sia bilangan niaka suhat materi ale dohonota manuaing sakap hasonangan nasihat Tuhata dada holan ya tarukuri holam marhite suak-suak ningulu parduru na marubang materia kaamanginam ale hasonangan si patupaun ni debata tarsuat doi bagas dinguluta parbagasani imangulu parto dion nang pinebaru ni debata ido ban nagabe boy hita majogar ni debata didog alusaku ma ibana jupang nasida maahu dinabu hita muse marsaur dinggat do debata namar hasonanga manguluta didog do jojo tadok akamang pasu-pasu nagodang imaroha nasonang molunga marjupang muse rohatai toditai di pebaru debata marsaur dinggadok debata ido na patubuhon hasonanga dinguluta parsaurata na rosu na dinggadok tuhani odo na patubuhon akalas roha dihita kamangina jedang alani gudang niyak ka arta manang pesinamot na tasusun na tagulut manang penatapa pungu-pungu ubasonang rohata rikot doi memang dihita alemoloido kurna tabahen lilu maha porseota ay hasonangan na siya tuhani dada holat tarsuhat siya bilangan ni materi parduru ya kamanginang ale tarsuhat di bagasan parsoratan na dinggadok tuhani nagay patubuhod dihita gudang akasilas ni roha akanamang dinang nakinaholongan ni Jesus molunung nga di pay baru de batang uluta parduru do parbagasan niya kamanginang tubu manihita di sigugu margugu mahita nang pesipata galido sibuk taon alay alamar gugu do todita di pay baru mahita di pa hehe mahita dilehom madihita pakirimon gabedoho mahita tubu manang akasilas teroha dihita kamanginang sehingga songo dia perumang niaka situasi nanaing bulusota di tao baru 2022 nanaing roon bah pos marohata kamanginang donganan ni debatado hita disi togu ni debatado nguluta disi jagao jala ramota ni debatado saluhut pardalanan ni nguluta disi jala pasu-pasu ni debatado hita saluhutna asabu tahun 2022 tutumay tao para sinirohao di hita kamangina tahun naguk pakrimon lasiroha di hita danga pala ganggu behita danga pala mabiyar behita pos dorohata molo debatado ngatta mangalaka marhamonanga dohita sia tiki tutiki satu nama nalapuho musenon tahun 2022 naneng rosi jalota satu hatta atau ngakadamang dinang nahinaholongan ni Jesus Kristus songo panipuli dihita mabuka rohata muse di bagasa bornginon memang molo tabigia kabarita dot akka prediksi ni torop halak taringot tuak kananeng masa di tahun 2022 naneng ro na to tugok ketidakpastian boy doong gabi patubu biar dihita boy doi gabi patubu gangguni roha alay marhiti hata ni debatanong tajalo di bagasa bornginon pos dorohata kamanginang molo debata madongani hita jala molo tapaloas debata manguluhon nguluta jalo otama tutu dihita saluhutna sakap hasonangan naung sinakapan ni debatahian taringot tunguluta marsada-sada pos roha makamangina tahun 2022 tahun para siniroha si jalo ota tahun nago hasonangan may parsaulihonota pasu-pasu hono ni debata tuhita saluna atau ngadorang suta tutup jami tahun
rikot hulala amanginang laho mangarade rohatta tabuka bukwe data jolo nomor 700 si ayat sadar ayat 4 ayat sadar 4 sono didok disi rapot Tuhan Yesus puka ulamu ikut tu ibanai par guru honomu bain ibana dongami hehe dohok modum dege mabogas nei rohami pahohom hupa sahat matong saluh lakaku tutuhaku natoktong mian di rohaku manangaha pe hubahen hohu pangasahon ale Tuhan tulus baen saluhutna amin ima panipulina aka manginang boydo hita manget dehonon rapo Tuhan Yesusi puka ulaonmu iko tu ibanai perguru hononmu bani bana dongan mi hedot modom dege mabogas nai rohami pahom hupa sahata atong saluhut lakaku tutuhaku na toktong mian di rohaku manangahape huban huhu pangasahon ale Tuhan tulus bain saluhut na amen atong di pasu-pasu tuhatta meta kamanginang di parsauran ujuk tauta di tahun 2020 daon di togu Tuhan mahita makirim tokinai naneng jala utama tahun baru satu hatta selamat menikmati anugerah Tuhan ta parsaulihom atau baru di bagas selasi roha di togu Tuhan mahita marhasonangan Tuhan mangaramoti madongan ita saluna martang yang mahita mau lihat tema Tuhan di pasahat rohana itu julum didenggan di basam na mangaramoti mamasu-masu kami di parsauran ujuk tahun nahu halasok kami di Bornginon pasu-pasu masu di ruas di huriam na ubegi hatamon manang di dia pinasida tutunuaing hubesi manggulu nasida molo tunggu dang akka holso si pikiran ni rohana nasida nuaing di ujung ni tahunon homa na pauliulihon saluhut na di nasida memulihkan roha pikiran ngulu parduru parbagasan asa tau saluhut hami marhasonangan marsaulio sakap hasonangan mi di tahun nanang si jaloan nami tokinai sian adopammo pasu-pasu ma akaros ni huriam nuaing nagale pargugui na marukil apuli Tuhan na dibagasa parsahito leo di nasida gugu hamalumon dota kalana asing dia kapakrimon ni rohanami leho di hami haradion laho mangukap ngulu nami paluaso Tuhan manguluho kami mangalaka di parsaulihon tau para sinirhaumu si jalon nami tokinai tahun 2022 muliati ma di Tuhan di bagasa Yesus Tuhan nami amin akadamang dinang nakinaholongan ni Tuhan songoni mahatan itu hatta nata jalo bargugu maham manang di DP majalo hataon Tuhan mamadongani mamasu-masu ita saluna selamat menyambut tahun baru madihita kamanginang Shalom.